दिल हर नेकी के बारे में ये कहता है कि कोई बात नहीं, अगर ये नहीं करूंगा तो क्या हरज है, पहले मैं फलां काम करता ही आया हूं। मिसाल के तौर पर एक आदमी फजर की नमाज के बारे में ये सोचता है कि ईशा की भी पढ़ी थी, मगरिब की पढ़ी थी, अब फजर की नहीं पढ़ूंगा तो क्या हरज हो जाएगा। पिछला जुमा पढ़ा था, अगर ये जुमा नहीं पढ़ूंगा तो क्या हरज हो जाएगा। कुरान करीम ने इस बात का जवाब दिया है कि तुम किसी नेकी के बारे में ये सोच नहीं सकते कि मैं ये करता आया हूं और ये नहीं करूंगा तो क्या हो जाएगा। चुनाचे उसकी मिसाल कुरान करीम ने बयान की कि एक जंग और एक जिहाद और एक कुफर इस्लाम के मुकाबले में मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को फरमाया कि चलो सारे तैयार हो जाओ, और सब तैयार हो गए। 3 सहाबी मदीने के, मुनाफिक नहीं, मुशरिक नहीं, काफिर नहीं, पक्के थक्के मुसलमान हैं, मगर ये सोचते सोचते अब निकलता हूं, अब चलता हूं, अब जा मिलूंगा, अब शरीक हो जाएंगे। 3 बिल्कुल सच्चे पक्के हक्के मुसलमान रह गए। और वहां जाकर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सहाबा गए, जंग हुई भी नहीं। ये भी याद रखना, जंग हुई भी नहीं, काफिर भाग गए। मगर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा को चेक फरमाया कौन कौन आए हैं। चूंकि खजूरों के पकने का जमाना था, साल भर की खुराक का इसी पे इन्हिसार था, मदीने पाक में खजूरी तो थी, वही पक्की हुई थी। भाई अगर कई हजार कई 100 मुसलमान गया और 3 ना गए तो क्या हो गया, जबकि लड़ाई हुई भी नहीं, जंग हुआ भी नहीं, काफिर पहले भाग गए। मगर मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीने पाक में वापसी में तशरीफ लाकर तीनों को बुला लिया। हिलाल बिन उमैया, मरारा बिन रबी, काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन, तीनों अल्लाह वालों को बुला लिया, तीनों सहाबा को तलब कर लिया, तीनों मुसलमानों को बुला के फरमाया तुम्हें किस चीज ने रोका, तुम क्यों पीछे रह गए। उस जमाने में मुनाफिक झूठ बोला करते थे, आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जैसे मौलवी और तेरे जैसे हाजी ने सारी उम्र में कभी झूठ इंशाअल्लाह कभी नहीं बोला होगा। तोबा तोबा, हम लोग झूठ बोल सकते हैं? सांस नहीं आता फनकारी के बगैर। तीनों मुसलमानों ने साफ साफ अर्ज कर दिया, काबिल मालिक से पूछा तू क्यों रहा। अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास सवारी बड़ी तेज थी, बस यूं करते करते अभी निकलता हूं, सवारी तेज है जा मिलेगी, अभी निकलता हूं, अभी निकलता हूं, यूं करते करते खामखा रह गया। काब बिन मालिक ने भी यही अर्ज किया, हिलाल बिन उमैया ने इस किस्म की बात बताई, मरारा बिन रबी ने भी ऐसी बात बताई। सहाबा कहते हैं कि हमने ये सलाह कर ली थी पहले ही तीनों ने, देखो हम सलाह करेंगे ना, झूठ बोलने की सलाह करेंगे, आओ पहले सोचूं गाल को क्या गाल करनी चाहिए, हिको जी गाल होवे जो कहे को पता ना लगे कि नवेकली गाली ना दी थी नहीं पई। असा कूड़ दे बारे में बह के सोचे सू, सच्ची झूठ दे बारे में बह के सोचे सू। ये निगाहे नबूवत दे रंगे हुए मुसलमान ने, मदीने पाक दे बाशिंदे ने, सहाबा किराम ने बह के सोचेंगे ने, आ मुसलमानों कूड़ न मरा है जो तुसा कूड़ मारा, जिबरील ओ वेले आके दस दे सी सारियां दी जिल्लत थी सी। सच सच गाल कर छुड़ाए, अल्लाह पाक इस्तिगफार कबूल करे सी, गुनाहगार तो ऐसा थी गए हैं।
तीनों मुसलमानों ने कोई उज़र ऐसा नहीं पेश किया जो गलत हो कि मैं बीमार हो गया या मेरी अम्मा बीमार थी या फलां बच्चा बीमार था मैं उसकी वजह से रह गया। तीनों के तीनों ने साफ साफ बात कह दी जो हकीकत में थी, बल्कि यहां तक कहा कि कोई उज़र नहीं, खाम खा रह गए बस। अब हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी अकल के मुताबिक एक बात कहता हूं, तौबा तौबा, वैसे ही हुजूर को चाहिए था कि देखना भाई आइंदा ख्याल रखना, इस मर्तबा तो जंग नहीं हुआ और अगर जंग हो जाता तो आदमियों की जरूरत पड़ती, आइंदा ख्याल करना। जहां फक्र व फाका था वहां बादशाहत भी थी। फरमाया ओ मदीने के मुसलमानों, इन तीनों आदमियों से आज के बाद कोई कलाम ना करे, आज के बाद कोई लेना देना ना करे, कोई मेल मिलाप ना करे, कोई गुफ्तगू ना करे। एक सहाबी कहता है इस कदर गम हुआ, इस कदर परेशानी हुई कि बिजली गिर गई कि सरकार नाराज हो गए। अगर इस नाराजगी के आलम में मौत आ गई तो काली कमली वाले ने जनाजा भी नहीं पढ़ाना। रात दिन मारे मारे फिरी तीनों अल्लाह वाले। एक अल्लाह वाला साहबी कहता है मैं अपने भतीजे की बाग में गया, मैंने जाके सलाम कहा, वो परे को चल दिया। मैंने करीब होके सलाम कहा, वो और परे को चल दिया। मैंने और नजदीक आकर जोर से सलाम कहा, वो और परे को चल दिया। छोटा सा बच्चा है और कहने लगा मुझे क्यों तंग करते हो, जिससे काली कमली वाले ने बोलना बंद कर दिया हो, मैं उसके सलाम का जवाब कैसे दूं। बीवियों ने खाना पकाकर देना बंद कर दिया। एक सहाबी ने अपनी बीवी से कहा पानी दे, कहने लगी जब तक काली कमली वाला माफी ना दे दे मैं अपने हाथ से तुझे घूंट पानी का नहीं दे सकती। एक सहाबी ने अपनी बेटी से कहा बेटी मुझे रोटी ला दे, कहने लगी अब्बा सरकार नाराज हो, बेटी कैसे रोटी पका के दे। यूं ही तो नहीं मकाम बने, यूं ही तो दर्जे नहीं बुलंद हुए, यूं ही तो आजमतें नहीं मिली, यूं ही तो दुनिया ही में जन्नत के टिकट अता नहीं हुए, यूं ही तो खुदा ने इनको नहीं फरमाया तुम आओगे, मैं खुदा जन्नतुल फिरदौस के 8 दरवाजे खोले हुए तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। सख्ती भी इन पर इतनी आई, रो रो के मर गए तीनों सहाबा। पानी देने वाला कोई नहीं, कलाम करने वाला कोई नहीं, बात करने वाला कोई नहीं। इतनी बात याद रखना, रूम के बादशाह को पता चला कि 3 मुसलमानों से मदीने वाले नाराज हो गए और बोल चाल बंद कर दी, तो उसने एक खत भेजा काब बिन मालिक के नाम। ये बदमाश, ये फिसलाने वाले, ये बहकाने वाले कोई दूर तो नहीं रहते। ईसाई बादशाह ने सोचा मौके से फायदा उठाऊं, फौरन रुक्का देकर एक आदमी भेजा, अल्लाह गनी नऊज बिल्लाह, जिसमें लिखा है मैंने सुना है कि तुम्हारे नबी ने तुम पे जुल्म किया है, बोल चाल तक बंद कर दी है, खाना पीना तक बंद कर दिया है, तुम मदीना छोड़कर मेरे पास आ जाओ ईसाई बनकर, मैं तुम्हें अपनी पूरी रियासत का मालिक बनाकर मैं तुम्हारा नौकर हो जाऊंगा। देखा कितना बड़ा लालच, मैं रियासत का बादशाह बना दूंगा, मदीने में तुमसे कलाम कोई नहीं करता, बात कोई नहीं करता, तुम तंग हो गए हो, आओ मेरे पास।
उलमा किराम ने लिखा काब बिन मालिक ने वो रुक्का तंदूर में डाल दिया और सरबा सुजूदों के रोया इलाही मेरे ईमान की खैर अब तो मेरे ईमान में ईसाई कुत्ते भी तमा करने लगे। तीनों साहबा रात दिन रोती है, रात दिन परेशान है, हर वक्त अपने आप को इधर उधर करने की कोशिश करते हैं। साहबी कहता है मैं नमाज में आया करता था और मैं कुनखियों से देखा करता था कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तरफ देखते हैं कि नहीं। तो इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 3 दीवाने, 3 परवाने, 3 जानिसार, 3 सच्चे आशिक इतनी सी गलती कर बैठे, एक जंग में न गए, बदर में गए, ओहद में गए, खंदक में गए, सिर्फ तबूक में ना जा सके। आज कितनी बड़ी सजा है। जो ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਖੈਰ ਹੈ ਜੀ, ਖੈਰ ਹੈ, ਖੈਰ ਹੈ, ਖੈਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਏ हैं और जंग आसी ना इंशाअल्लाह सा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पहले टुर जासो। नाराज ना थी वो बादशाह हो, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पहले टुर जासो, आइंदा जंग मौका आएगा। तो सब इवें नाराज थी में लग गए हो। तीनों मुसलमान परेशान हैं, तबाह हो रहे रो रो कर। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक सहाबी ने अपने आप को सतून से मस्जिद नबवी में बांध दिया, जब तक माफी न मिलेगी मैं बंधा रहूंगा। रात दिन रोया करते थे, आजिज़ी किया करते थे। देखो नमाजें पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, बदर में गए हैं, ओहद में गए हैं, खंदक में गए हैं, हुनैन में शामिल हुए हैं, एक तबूक में ना गए तो क्या हो गया? एक जंग में अगर ना गए तो इस्लाम गिर तो नहीं गया और जंग हुआ भी नहीं। मगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कितनी सख्ती आई। फरमाया कोई मदीने का आदमी हत्ता के बीवी बच्चे भी कलाम ना करें। एक सहाबी की बीवी को हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया और बुला के फरमाया कि मियाँ बीवी वाली कोई बातचीत तो नहीं करते? अल्लाह होगा नहीं। अरे भाई वो बीवियां भी अजीब थी, वो मुसलमान भी अजीब थे। खुदा की कसम तभी तो अल्लाह पाक ने उनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी नेमत दी थी। वो बीवी कहने लगी आपने क्यों क्यों सोची ये बात कि मुझे बुला करके पूछो और मना करो? काली कमली वाले कलमा तेरा पढ़ूं, कुरान तेरा लाया हुआ पढ़ूं, तुझ पर ईमान लाऊं, तेरी जात पर यकीन करूं और तेरे हुक्म पे अमल ना करूं, मैं मुसलमान कैसी? आपका मतलब ये था कि आखिर मियाँ बीवी घर में रहते हैं, चोरियों खिदमत ना करती हो। बल्कि उस माई ने ये कहा कि जी मैं मर्द औरत वाली बात तो उसके साथ क्या करती और वो मेरे साथ क्या करता, उसको तो इतने दिन हो गए होश भी नहीं, हर वक्त रोता है, हर वक्त रोता है। मैं तो उसके पास रोते हुए की भी नहीं बैठती कि तेरी गलती है, अपनी गलती को रोता रहा। चुनाचे जब तीनों मुसलमानों की रोने की इंतहा हो गई और देखो लालच दिया ईसाई ने, ईसाई का लालच कबूल करने के बजाय और अल्लाह से पनाह मांगी कि या अल्लाह माफ कर दे, मेरे ईमान में ईसाई कुत्ता भी अब तमा करने लगा है। मैं और अगर आप होते फौरन बदल जाते, कहते चलो भाई कोई नहीं, अगर यहां कबूल नहीं तो चलो वहां चलते हैं, भाई क्या करें भाई, मजबूरी है। जो सलाम तक नहीं लेते, कलाम बंद कर दिया, अपना पराया सब बंद हो गए, तो चलते हैं भाई।
तुम अपना इस्लाम संभालो भाई, हम चले जाएंगे और क्या है। ये नहीं सोचने कि एक अंदर से निकल क्या रहा है। मगर जब सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की जमात ने रो रो के हद कर दी, परेशान हो के हद कर दी, रात दिन तकलीफ में गुजरा, कुरान करीम में मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही आई, उनकी तौबा की कबूलियत का कुरान में ऐलान आया। लक़द ताबल्लाहु अलल नबिय्यि वल मुहाजिरीन वल अंसारिल लज़ीना तबऊहुम। वो 3 आदमी जिन्होंने तौबा की, तीनों की तौबा मैं कबूल करता हूं। कितने खुश नसीब होंगे वो लोग जिनकी तौबा का ऐलान कुरान, खुदा ये कहे कि मैंने इनको माफ कर दिया। लक़द ताबल्लाहु अलल नबिय्यि वल मुहाजिरीन वल अंसारिल लज़ीना तबऊहुम, तमाम के तमाम मुसलमान, और ये तीनों सलासतिल लज़ीना युखल्लिफू के अल्फाज मौजूद है कि इन तीनों को मैंने माफ कर दिया। सुम्मा ताबा अलैहिम लियतूबू। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इधर खुदा का कुरान नाजिल हुआ, इनकी तौबा और इस्तिग़फ़ार की कबूलियत का ऐलान हुआ। उधर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद की तिलावत, आयत फरमाई कि मुझ पे यह आयत नाजिल हुई। मुसलमान दौड़े हैं, मुसलमान भागे हैं मुबारकबाद देने के लिए कि तुम्हारी तौबा कबूल हो गई। कोई घोड़े पे चढ़ के दौड़ा, कोई पैदल दौड़ा, एक ने पहाड़ पे चढ़कर आवाज लगा दी, कामिल मालिक मुबारक हो, तेरी तौबा की कबूलियत कुरान में आ गई। उन्हें कदर थी भाई। जो आदमी घर पे गया ना, जिसने पहले ये बात पहुंचाई, सहाबी ने जितने कपड़े पहन रखे थे सारे वो कपड़े उसको दे दिए, जो घर में सामान था वो भी उसको उठाकर दे दिया। और फिर तीनों के तीनों हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, ये जो बाग है ना हमारे, इन्होंने ही हमें रखा है और आज हम ये सारे के सारे इस्लाम के नाम पे वक्फ करना चाहते हैं। हम तो इस्लाम को देते हैं, हम ये रखते ही नहीं, कभी आइंदा भी हम इसी तरह से न मारे जाएं। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सारा ना दो, बीवी बच्चों का भी हक है, थोड़ा थोड़ा हिस्सा दे दो, बकाया अपने पास रखो, मैं राजी, मेरा खुदा राजी। चुनाचे उनकी तौबा का ऐलान कुरान में आया। अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरे मकाम पे भी फरमा दिया, वमिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाह। बाज़े लोग वो हैं जिन्होंने अपनी जानों के बदले में अल्लाह की रजा खरीद ली। कोई सोना खरीद करेगा, कोई चांदी खरीद करेगा, कोई कपड़ा खरीदेगा, कोई गल्ला खरीदेगा, कोई मवेशी और जानवर खरीदेगा। सहाबा किराम के बारे में कुरान कहता है, जान दी और खुदा की रजा मोल ले ली। अल्लाह की रजा मोल ले ली, अल्लाह की खुशनुदी मोल ले ली, परवरदिगार आलम की बंदगी मोल ले ली, उसकी इताअत और फर्मा बरदारी मोल खरीद ली, उसकी गुलामी मोल खरीद ली, उसके सामने सर झुकाना खरीद लिया, रुकू करना खरीद लिया। आखिरी सांस आ जाएगा मगर अल्लाह के हुक्म के खिलाफ नहीं करूंगा, ये सहाबे किराम ने अहद कर लिया। कितने मुकद्दरों वाले जवान थे वो, जिनको मौत से पहले जन्नत के टिकट एक दफा नहीं 10-10 दफा काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाए। जिनको सरकार का दीदार मिला,
سرکار کی رفاقت ملی، معیت ملی، صحبت ملی، شاگردی ملی، جن کو حضور کے مرید ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اب آپ لوگ بڑے حیران ہوں گے یہ سارے جملے سن کر، اور دل میں ایک بات آ رہی ہوگی، اے کاش ہم بھی اس وقت ہوتے۔ دل تو مانتا ہے نا سب کا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر ہم لوگ ہوتے تو ہم بھی صحابی بنتے، ہم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے، زیارت کرتے، کلام خدا زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے، ہمارے نکاح حضور پڑھاتے، ہمارے جنازے حضور پڑھاتے، ہمارے بچوں کے نام کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم خود رکھتے، ان کے حلق میں حضور اپنے لعاب گھٹی کے طور پہ ڈالتے۔ دل تو تمہارا بھی کرتا ہے، میرا بھی کرتا ہے۔ اب ایک اور حدیث پاک سنو، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جس گھڑی میں جس آدمی کو جس ساعت میں اللہ پاک نے پیدا فرمایا، جس گھڑی میں اس کی موت آئی، ساری دنیا کی عمر میں اس کے لیے اس گھڑی سے زیادہ مناسب کوئی وقت نہ تھا۔ سمجھے؟ جس گھڑی میں جس دن میں اللہ پاک نے کسی کو پیدا فرمایا، ساری دنیا کی عمر میں، پوری دنیا کی زندگی میں اس آدمی کے لیے اس سے اچھی گھڑی ساتھ کوئی نہ تھی۔ اب صحابہ کرام اتنے بڑے بن گئے، اللہ پاک نے ان کو عظمت عطا فرمائی، مرتبے عطا فرمائے، شان عطا فرمائی، اکرام عطا فرمایا، مگر آپ کو معلوم ہے آج ہم اتنے بڑے بڑے ظلم کرنے کے بعد بھی کافر نہیں بنتے، اور نبی کے اشارے کا انکار کرنے سے کافر بن جاتا ہے آدمی۔ وہی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند تھے، ان کو اتنا بڑا جگرا دیا، گردہ دیا، دل دیا، بہادری دی، ایثار دیا، قربانی دی کہ جو ہوتا رہے، انہوں نے امام الانبیاء کے ساتھ بے وفائی نہ کی۔ آج تم لوگ بوڑھی ماں کے ساتھ وفا نہیں کر سکتے، بوڑھے باپ کے ساتھ وفا نہیں کر سکتے، استاد کے ساتھ وفا نہیں کر سکتے، اپنے پیر و مرشد کے ساتھ وفا نہیں کر سکتے، سفید داڑھی والے کے ساتھ وفا نہیں کر سکتے، تم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا وفا کرتے؟ انہوں نے ایسے مشکل ترین موڑ پہ بھی سرکار کا دامن نہ چھوڑا، ذرہ برابر ان کی محبت میں فرق نہ آیا۔ مالک کائنات کی قسم ہے، کئی دن صحابہ کرام کو درختوں کے پتے بھی نہ ملے، اندازہ لگا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد حضرت جراح، جو اس وقت تک ایمان نہیں لایا تھا، کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آیا، میدان میں آ کے للکارا، آؤ مسلمانوں میں سے میرے مقابلے کے لیے آؤ۔ ابو عبیدہ ان کا جو بیٹا ہے مسلمان ہو چکا تھا، اس نے تلوار اٹھائی، باقی ساتھیوں نے کہا کہ رے بھائی تیرا باپ ہے، تو رہنے دے، ہم تھوڑے ہیں، ہم چلے جائیں گے، ہم مقابلہ کر لیں گے، ہم کوئی کم ہے، ہم کوئی تھوڑے ہیں۔ مگر ابو عبیدہ نے کہا قربان جاؤں، کیا شان تھی حضرات صحابہ کرام کی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ ابو عبیدہ کہنے لگے مزہ تو جب بھی آئے گا کفر و اسلام کا مقابلہ ہو، باپ بیٹے کی تلواریں ٹکرا رہی ہیں، مقابلہ کفر اور اسلام کا ہو، تلواریں باپ بیٹی کی ٹکرائے، جبھی تو مزہ آئے گا۔ رشتے دار کو رشتے دار ٹکرائے، گھر والے کو گھر والا ٹکرائے، تاکہ پتہ چلے کہ محمد صلی اللہ
علیہ وسلم کے دیدار کی کیا قیمت ہے؟ جب ابو عبیدہ جرہ کے مقابلے میں تلوار لے کر میدان میں آئے تو جرہ نے آواز دی، ابو عبیدہ تو میرا بیٹا ہے، میری تلوار سے مارا جائے گا، چلا جا۔ ابو عبیدہ کہنے لگے میں ہرگز نہیں جاؤں گا، بالکل تو میرا باپ ہے، میں تیرا بیٹا ہوں، لیکن جب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ گئی، وابستگی ہو گئی، نگاہ نبوت نے جب مجھے رنگ دیا، اب دنیا میں میرا کوئی باپ نہیں، میں کسی کا بیٹا نہیں، جو کالی کملی والے کا وفادار ہے وہ میرا ہے، جو حضور کا وفادار نہیں وہ میرا رشتہ دار نہیں۔ اندازہ لگاؤ آج یہ ایمان کہاں سے پیدا ہو؟ مقابلہ ہوا ہے، تلواریں ٹکرائی، ہزاروں مسلمانوں نے دیکھا باپ بیٹے کی تلواریں ٹکرا رہی، اور ایک موقع پر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بیٹے نے بیٹھ کر کھانا کھایا تو بیٹے نے کہا ابا فلاں جنگ میں، بیٹا ایمان بعد میں لایا، کہنے لگا ابا فلاں جنگ میں میری تلوار کی زد میں آپ آ گئے تھے، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ ابو بکر صدیق نے کھانا چھوڑ دیا، لقمہ پھونک دیا اور کھڑے ہو کے فرمانے لگے مالک کائنات کی قسم ہے اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا میں تیرے ٹکڑے کر دیتا، اس لیے کہ جو محمد کا وفادار نہیں وہ میرا رشتہ دار نہیں۔ تو ان حضرات کو عظمت تو ملی، مرتبہ تو ملا، شان تو ملی، پر ان کو اس کی بڑی بھاری قیمت چکانی پڑی۔ آج کون ہے اس قیمت کو چکانے والا؟ کون ہے اس عظمت کو برقرار رکھنے والا؟ ارے اسی لیے حکم ہے کہ مرتے وقت منہ سے نہ کہو کہ کلمہ پڑھ، اگر یوں کہہ دیا میں نہیں پڑھتا کافر ہو کے مرے گا۔ مرنے والے کے قریب حکم ہے کہ بیٹھ کے خود کلمہ پڑھنا شروع کر دو۔ اب بتاؤ اگر ماں بہنیں کلمہ پڑھیں گی تو روئے گا کون؟ اور مرتے وقت نہیں روئے تو شریکوں کے میلے کون جھلے گا؟ یعنی ہم لوگوں کا آخری وقت چیک کریں آپ کہ ہم لوگوں کا آخری وقت کس حال میں آ رہا ہے۔ حکم ہے ماں بھی، بیٹا بھی، رشتہ دار بھی، سارے نزا کی حالت کو دیکھ کر کلمہ پڑھنا شروع کرو تاکہ ساتھ ساتھ وہ بھی پڑھے۔ اور اگر تم نے کہا کلمہ پڑھ اور وہ دکھوں میں، مصیبتوں میں، سکرات میں، جاکنی میں، عذاب میں اگر یوں کہہ بیٹھا میں نہیں پڑھتا تو کافر ہو کے مرے گا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت وہ جماعت ہے کہ جس نے اپنے کلمے کی، اپنے ایمان کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی قیمت چکائی۔ مجال کوئی ذرہ برابر ادھر سے ادھر ہوا۔ اب میں ایک بات آپ کو سمجھانے لگا ہوں، ایک بات میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں، ٹھیک ہے گرمی ہو گئی ہے مگر یہ وقت بھی پھر تو نہیں آئے گا، شاید آئندہ جمعہ ہم میں سے کس کو آئے گا یہ تو اللہ کی ذات جانتی ہے۔ توجہ کریں، بات سمجھے، انشاءاللہ قبر میں حشر میں کام آئے گی، دعائیں دو گے۔ ہمارا دل ہر نیکی کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر یہ نہیں کروں گا تو کیا حرج ہے، پہلے میں فلاں کام کرتا ہی آیا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی فجر کی نماز کے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ عشاء کی بھی پڑھی تھی، مغرب کی پڑھی تھی، اب فجر کی نہیں پڑھوں گا تو کیا حرج ہو جائے گا، پچھلا جمعہ پڑھا تھا اگر یہ جمعہ نہیں پڑھوں گا تو کیا حرج ہو جائے گا۔ قرآن کریم نے اس بات کا جواب دیا ہے کہ تم کسی نیکی کے بارے میں یہ سوچ نہیں سکتے کہ میں یہ کرتا آیا ہوں اور یہ نہیں کروں گا تو کیا ہو جائے گا۔ چنانچہ اس کی مثال قرآن کریم نے بیان کی کہ ایک جنگ اور ایک جہاد اور ایک کفر اسلام کے مقابلے میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ چلو سارے تیار ہو جاؤ، اور سب تیار ہو گئے۔
मदीने के, मुनाफिक नहीं, मुशरिक नहीं, काफिर नहीं, पक्के थक्के मुसलमान हैं। मगर ये सोचते सोचते अब निकलता हूं, अब चलता हूं, अब जा मिलूंगा, अब शरीक हो जाएंगे। 3 बिल्कुल सच्चे पक्के हक्के मुसलमान रह गए। और वहां जाकर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सहाबा गए, जंग हुई भी नहीं। ये भी याद रखना, जंग हुई भी नहीं, काफिर भाग गए। मगर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा को चेक फरमाया कौन कौन आए हैं।